नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन वेंचणुकेक फक्त 2 दीस उरल्या आनी ही वेंचणूक अटीतटीची जातली अशी चिन्ह दिसता. सगळे पक्ष सध्या आपापल्या परीन नेट लायता की आपल्याक मेजॉरिटी येवपा जाय आनी तातूंत काँग्रेस पक्ष आसा जाणें पुराय नेटान ह्या निवडणुकेन वावरपाक सुरू केला. गोवा फॉरवर्ड पक्षा कडेन युती करून काँग्रेस पक्ष हे फावटी निवडणुकीक वता आनी काँग्रेस पक्षाचे जे मुख्यमंत्री पदाचे फेस दिसता अजून ताणें ऑफिशियली अनावन्स करना ते म्हणजे दिगंबर कामत. आमी मेळपा आयले तांकां तांच्या मडगांवच्या घरा कडेन. देव बरें करूं सर. एक म्हणजे अनावन्स जालें की तुमी मुख्यमंत्री पदाचे फेस, कारण एवरी टायम ते म्हणटा ऑब्वियसली कोण आसतले मुख्यमंत्री पदाचे. पळय, म्हाका कांय फरक पडना. म्हजें मायंड इज क्लियर. आय एम वर्किंग फॉर गेटिंग पार्टी बॅक टू पावर. दिस इज माय कमिटमेंट बिकॉज पार्टी मेड मी चीफ मिनिस्टर when I had never imagined, I had never dreamt of becoming a chief minister. So it is my responsibility this time to pay back the party, and that is why I am tirelessly working across the state for getting this party back to power. So who will be the chief minister, that all will be decided by the party leadership. पूण हरशी इलेक्शनाक वतना एक सीएम फेस दाखोवन इलेक्शनाक वचपाचें. काँग्रेस पार्टीचे सदांच करता अशें नासता ते. हाजे पयलीं ताणें करूं नाशिल्लें. हांव जेन्ना 2007 चीफ मिनिस्टर जाल्लो तेन्ना चीफ मिनिस्टर फेस असो कांय नाशिल्लो. दे डिसायडेड आफ्टरवर्ड्स. ओके सर, एक म्हणजे परत आमी 2017 गेले जाल्यार एक प्रश्न येता की मुख्यमंत्री कोण जावचो हाका लागून प्रॉब्लेम्स जाताले. हे फावटी जर काँग्रेसीक मेजॉरिटी मेळ्ळी जाल्यार कांय खिणा भितरूच डिसायड जातलें की बाबा कोण सीएम आनी क्लेम करपा वतले. चिदंबरमान एक स्टेटमेंट केला पब्लिकली. ही हॅज एपोलॉजाइज्ड टू द पीपल ऑफ गोवा सेइंग दॅट लास्ट टायम वी delayed the decision for some time. BJP was ruling in the center. We never thought, probably our leadership never thought, that BJP was reduced from 21 to 13. They will be even making effort to form the government. But taking advantage, they formed this illegitimate government. It was an illegitimate government. They didn't have mandate from the people of Goa. In spite of that, they tried to form the government. Now at that time, because of delay on our part, they could form this government. So Chidambaram said, we will never repeat such type of a mistake of making delay. We will take the decision immediately. गिरीशान स्टेटमेंट केला की 15 मिनटां भितर आमी तुमकां सांगतले आमचो सीएम फेस कोण आनी आमी वचून क्लेम It's all right. Party can take a decision immediately. इमिडिएटली जातले. हातून काय सध्या ग्रुप्स बी तशें काय ना की I am not aware of it. म्हाका mandate हा as a CLP leader to work for the victory of the party. So I am not getting disturbed, nor I am. Chief ministership is not my ambition. Digambar Kamath is not born to only become a chief minister. I have a social worker. I help the poor people. My grassroots level work is immense, and I have connectivity with the common man in the state of Goa. So whether chief ministership, I always believe that if it is written in my destiny, nobody can take it, and if it is not written in my destiny, nobody can give it. This has been my reaction. सर कितले सीट येतले अशें दिसता तुमकां? We are moving across the state, asking people to give us clear majority. People now are really thinking of giving us clear majority. I think they will avoid even the split. There is a total anti-BJP wave sweeping across the state. You can go to any constituency and you will see. And that is why we feel that we should get a clear majority. क्लियर मेजॉरिटी म्हणजे 22 म्हणटा तसे 22, 23, 24, 25, 21 पर्यंत. 22 smells of arrogance. We are not arrogant. Fadnavis is known to be an arrogant person. तो महाराष्ट्रात असताना मी होणारच, मी येणारच, पुन्हा येणार असली भाषा करतालो. महाराष्ट्रातल्या लोकांनी ताका दाखयलें की ते महाराष्ट्र तसलीच भाषा करता. 22 22, 22 24 असले. सी, people of Goa are intelligent enough to know that who has ruled the state better. They compare my government's tenure of 5 years, 7 to 12, and BJP's rule of 10 years. They say that my tenure was the period of prosperity, where common man, poor man prospered. Whether it is taxi wala, rickshaw wala, motorcycle pilot, khajekar, chanekar, that section of the society was touched by my government. 10 years period of BJP rule is considered as the period of poverty. Here these people have become poor. There is no money. खाजेकार चणेकार रडटात बाबडे. टॅक्सीवाले तांकां विचार, तांकां इन्स्टॉलमेंट भरपाक फार ना. आज म्हज्या घरा कडेन हांगा टॅक्सीवाले आयल्या. कशें करून गव्हर्मेंट हाडा म्हणटा ते आमचे. ते म्हणटा आमकां लोन भरपाक पयशे ना, इन्स्टॉलमेंट भरपाक पयशे ना. ह्या सरकारान एक गोश्ट आमची आयकुना म्हणटा ते.
बीजेपीचे कॅम्पेनींग एकूच मुद्दो सध्या चल्ला की दिगंबर कामतीन सांगचे की आपल्या टेन्युअरान आपणें कितें केल्लें आमी आमचें दवरता, दिगंबर कामतीन आपलें दवरचें म्हणून. डू यू हांवें सांगलें एक्सेप्ट म्हजे एक्सेप्ट हांवें सांगलें मरे म्हजो टेन्युअर कसो आशिल्लो तो, म्हजो टेन्युअर कसो आशिल्लो लोकांनी जज करपाचें, म्हाका बीजेपीचो जजमेंट नाका. जशे बीजेपीचे वर्कर सांगता दिगंबरान मडगांवां कितें केलें. आतां हांव म्हणटा देर आर दोन दोळ्याच्यो डिसिजीस आसता. एक नायट ब्लायंडनेस म्हणून आसता, त्या मनशाक रातचें दिसना, आनी थोड्याक डे ब्लायंडनेस म्हणून आसता, थोड्यांक दिसाचें दिसना. कदेल कदेल बसपाक काडलें जाल्यार कदेल दिसना, बूट काडले जाल्यार बूट घालपाक मेळना. अशे परिस्थिती आतां जांकां डे ब्लायंडनेस जाला किंवा नायट ब्लायंडनेस जाला ताणें वचून दोतोरा कडेन चॅक करपा जाय. मडगांवां दिगंबर कामतीन कितें केलें हें हांव उलयना. माय एसेट्स क्रिएटेड इन द सिटी ऑफ मारगांव स्पीक्स, whether it is collectorate building, district hospital, Ravindra Bhavan, your Anafat garden, master balancing reserve, I have created assets. हांव ते रस्त्याच्यो आनी खळयाच्यो खबरी करना, ड्रेनीच्यो खबरी करना. These are the assets. Governor of this state, when she came to Margaon, she was shocked to see the collectorate building. She said, she told to me, कामत जी आपने तो विधान सौदा बनाया यहाँ, इतना बढ़िया कलेक्ट्रेट बिल्डिंग है. I told her that this is the best collectorate building in the country, not in South Goa, not in Goa, in the entire country. Show me one collectorate. I challenge to anybody, show me one collectorate in the entire country of this type of building. But BJP's poll plank is also roads, infrastructure, bridges. अरे बीजेपीन माझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 8 वर्सां पेंडिंग दवरलें मनोहर पर्रीकारान त्या वेळाचेर. तिसरो ब्रिज बांदलो मांडवीवालो. ती हनीमून कपलां येतालीं ती वचून फोटो काडटालीं आनी पेपराचेर घालतालीं. ब्रिज हनीमून कपलां खातीर बांदलो तो. ब्रिजाची गरज आशिल्ली. 2 ब्रिज आशिल्ले मांडवीचेर. हॉस्पिटल वॉज ए प्रायोरिटी. पीपल हॅव डायड बिकॉज ऑफ द डिले इन कंप्लिटींग दीस हॉस्पिटल. The criminal negligence on the part of the government of Mr. Parrikar, who kept file pending for 8 years without any reason. And only because of COVID, see, God is great. Because of COVID, they had to start this hospital. And it has helped people saving life. More than thousands of people have been treated in this district hospital. सो डबल इंजिनचो कॉन्सेप्ट हाडटा एवरी टायम. ते म्हणटा की हांगा जर काँग्रेस आयली थंय बीजेपी आसतली, ताका लागून डबल इंजिन डेव्हलपमेंट. कन्सेप्ट हाडूं जाल्यार लोक आयुक्ताच्यो ऑर्डरी पळय. डबल इंजिन गव्हर्मेंट गिव्स यू लायसन्स टू कलेक्ट कमिशन्स. टुरिजमाचो सावयो मेसियस हाणें पत्र बरयलें चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकाराक. नवो टुरिजम मिनिस्टर आयला आनी टुरिजम इंडस्ट्री भितर ताणें नवो कन्सेप्ट हाडला. मिशन 30% कमिशन. हें गोंयकारांनी केन्ना आयकूंक नाशिल्लें. लोक आयुक्तान 21 ऑर्डरी केल्ल्यो. लोक आयुक्त कोणें अपॉयंट केल्लो? आमच्या गव्हर्मेंटान केल्लो. 21 ऑर्डरी अगेन्स्ट वेरियस गव्हर्मेंट मिनिस्टर्स एंड एवरीबडी. नो एक्शन हॅज बीन टेकन. Governor appointed by BJP government, central government, makes a statement that Goa government is the worst corrupt government. आणि कोणे सर्टिफिकेट दिवपा जाय? आमी आनी सर्टिफिकेट दिवपाची गरज ना. That is a certificate given by the governor of Goa to his own government. बट डू यू बिलीव की सेंट्रानी सेम पार्टी गव्हर्मेंट आसपा जाय, स्टेटीन आसा ते ताका It लागून? depends upon the management of the state. Where there is a will, there is a way. Central government नासतना कितलीशीं राज्यां आसात. They are doing very well. There cannot problem जावं ना. Collapse We are believing in a federal structure. There is a federal structure existing in the country today. कॉलेप्स जातली म्हणटा, इकॉनॉमी कॉलेप्स जातली म्हणटा, डबल इंजिनचो फोर्स आसपा कशी इकॉनॉमी कॉलेप्स? हाजे पयलीं गोवा हॅज बीन रूल्ड. गोवा अशें सदांच सेंटर आसतनाच रूल केला अशें ना. महाराष्ट्रवादीचो पयलो चीफ मिनिस्टर भाऊसाहेब बांदोडकर, he ruled a state when there was nothing. Where was MGP in center? Center was ruled by Congress or Janata Dal, whatever it is. But Maharashtrawadi Gomantak chief minister, first chief minister of Maharashtra, Maharashtrawadi Gomantak party and first chief minister of Goa, Bhausaheb Bandodkar ruled the state with iron hand. सर तुम्ही आता इलेक्शन लागीं पावले तेन्ना मायनिंगचो मुद्दो तुमी जावन काडलो आसा आनी तुमी सांगलें की PAC रिपोर्ट एग्जिस्टूच जायना, एक ड्राफ्ट रिपोर्टाक धरलो आनी आपल्याचेर एलिगेशन्स केला म्हणून. डोंट यू थिंक टायमींग लेट जालो? इफ यू न्यू ऑल दीस थिंग्स म्हाका सगळे डॉक्युमेंट्स कलेक्ट करपाक 3-4 वर्सां लागलीं. कारण कोण डॉक्युमेंट सारके दिना आशिल्लो. कोणाक सगळे भानगडी आसा तातूंत भितर कोण इनवॉल्व आसा हांव नको. लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट इनवॉल्व आसा, डायरेक्टर ऑफ मायन्स रिपोर्ट इनवॉल्व आसा. आमचें सरकार येतकीर वी वील गो इन टू डिटेल्स ऑफ दॅट. पूण प्रायमा फासिया म्हाका लास्टाक जी लेटरां मेळ्ळी दॅट इज शॉकिंग. देर इज ए फ्रॉड ऑन द लेजिस्लेचर. फ्रॉड ऑन द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर इज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी. तुम्ही टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसीचेर फ्रॉड करता. म्हाका क्लियर लेटर which I produced yesterday in the press conference that there is no PAC report on mining. Then how did you file it before High Court? How did you file it before Supreme Court? Who filed it? How did you file it before Shah Commission? How did you lodge a police complaint based on
PSC report. There was a draft report. Draft report has no, म्हाका report मेळ्ळा. म्हाका जो letter मेळ्ळा, it says that there is no PSC report on mining. I am satisfied with that reply coming from the legislature secretary. So is it also mean there was no illegal mining? 35,000 crores ह्या कमिशनान सांगिल्लें. तांचे लेटर हांवें काल प्रोड्यूस केलां. One letter written to the Prime Minister by Ladu Atmaram Gaus. He said that 35,000 crores has been to be recovered by the government. Direct this government to recover 35,000. Prime Minister sent that letter to the Goa government. What did the Director of Mines write a letter to Prime Minister's office and all? That Shah Commission had said in his report that there is an encroachment outside the lease area of 972 hectares, which works out to around 35,000 crores. However, we have not verified. The tip down says that we have not verified. Goa government has given a reply. After GPS survey, it is proved that actual encroachment outside the lease area is 9.272 hectares, which is nothing close to that what mentioned in the Shah Commission report. Hence, there is no question of recovering 35,000 crores. That means हे सगळें षडयंत्र केल्लें. दिगंबर कामतेचें नांव पेड्ड्यार करपाक, काँग्रेसचें नांव पेड्ड्यार करपाक. This is the biggest conspiracy. So what about this CS committee तांणी CS घाल्या committee, you know, recovery? if CS committee is there, CS have submitted the report, they should take action. कोणें समज एक्सपोर्ट मायन्स केला, रॉयल्टी भरूना, that is for the government of the day to recover money from them. I am not on that. I am saying they try to take vengeance against me. They म्हणजे सुडाचें राजकारण केलें. ताजे जे सुडाचें राजकारण करताले तांकां प्रायश्चित्त भोगयलें देवान. दे वर पेड इन द सेम कॉइन. भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है. तो आतां पार्सेकार जायात, तो पर्रीकार जायात, कोणी जायात, देवान तांकां सारकें दाखयलें कितें म्हणटा तें. देव वयल्यान सगळें पळयता. आय एम ए स्ट्रॉंग बिलिवर इन गॉड. गॉड सीज एवरीथिंग. यू कॅन चीट एनीबॉडी एक्सेप्ट गॉड. हें लक्षात दवर. जस्टिस इज डन म्हणटा तुम्ही तांकां सगळ्यात जस्टीस केली देवान दाखयलें. दुसऱ्याचे जर तूं वायट करपाक गेलो कर्म फल भुगतनाही पडता है. हो न्याय आसा देवाचो. ओके सर, मडगांवचेर येता लास्ट वेजून बाबू आसगांवकर उबे रावले तुमच्या अगेन्स्ट. ह्या फावटी टफ दिसता तुमकां? पळय, म्हाका मडगांवांत कोण उबे रावला हाजी हांव चिंता करना. हांव 7 खेपेक निवडून आयलां. ही म्हजी 8वी खेप. हांव दामबाबाच्या स्थळांतलो आमदार. दामबाबाचो हात म्हज्या माथ्यार जो पर्यंत आसा आनी मडगांवकाराचो आशिर्वाद आसा तो पर्यंत हांव कोण रावता बिता तें चिंता करना. म्हजें नाणें खणखणीत आसा. म्हाका दुसऱ्याक पेंट लावपाची गरज ना. त्या लोकच सांगतात पेडणे इंटरनॅशनल सिटी केली म्हणटा हाणें. आतां मडगांव इंटरनॅशनल सिटी करपाक ताका मडगांव धाडला अशें लोकांचें रिएक्शन आहा. पण ते म्हणटा की दिगंबर कामतीन सांगचें की आपूण खारेबाना वयलो आमदार, आपूण मोती दोंगरा वयलो आमदार. हांव मडगांवकार अशें ते म्हणटा जाल्यार ते मडगांवकाराचो इन्सल्ट करतात. ह्या दामबाबाच्या स्थळांत जे मडगांवकाराचो इन्सल्ट करता. दीस इज मठग्राम. हाका एक हिस्ट्री आहा. कोणी सूट मनीस वचून कित्याक उलोवपाक शकना. हांव केन्ना इम्बॅलन्स्ड उलयना. हांव बॅलन्स उलयता. जे कोण म्हणटा तांकां मडगांवकार पळोवन घेतले. ते म्हणटा की ह्या एरियेन कांय डेव्हलपमेंट करूना तुमी. सांगलें मरे एसेट्स दाखयले आनी कसलो डेव्हलपमेंट. ते म्हणटा की अजून मोती दोंगर तसोच एसेट्स दाखयले मरे. एसेट्स दाखयले हांवें क्रिएट केले ते म्हज्या टेन्युअरा भितर. आख्ख्या गोंयांत न्ही आख्ख्या देशांत अशी बिल्डींग ना म्हणून सांगलें तुका. आनी कितें आतां तुका सांगलें नायट ब्लायंडनेस डे ब्लायंडनेस जातलें हांव कांय करपाक शकना. आय एम सॉरी फॉर दॅट. ओके, लास्ट फ्रॉम माय सायड लिगसीची गजाल येता. ह्या इलेक्शना नंतर आर यू चुजींग युअर लिगसी की बाबा आपले लिगसी हांवें तो विचार केन्ना केलो ना. आय बिलीव दॅट यू हॅव टू कम अप ऑन युअर ओन हुएवर इट इज. प्रत्येकान आपले कर्म करून वयर सरपाचो प्रयत्न करपाक जाय. दीस इज माय थेरी. म्हज्या घरांत कोण आशिल्लो? म्हजो बापूय पॉलिटिशियन न्ही, म्हजो भाव पॉलिटिशियन न्ही. आय हॅड नो लिगसी. बट आय स्टार्टेड माय वर्क एज ए सोशल वर्कर रायट फ्रॉम स्कूल. हांव स्कुलान मॉनिटर आशिल्लो प्रत्येक खेपे. कॉलेजीक हांव बॅडमिंटन प्लेयर आशिल्लो. आय वॉज पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स टीम्स एवरीवेर. सो दॅट्स हाव आय स्टार्टेड माय कॅरियर. नो लिगसी. आपल्यान प्रत्येकान आपापली लिगसी क्रिएट ना प्रत्येकान तुका लिगसी क्रिएट करता तो लोकांचो सपोर्ट आसपा जाय. पीपल शूड से ओके वी वॉन्ट दीस गाय, वी वॉन्ट दॅट गाय. ओके, देव बरें करूं सर. धन्यवाद. हे आशिल्ले दिगंबर कामत, काँग्रेसचे उमेदवार मडगांवचे. ते म्हणटा की हे फावटी मडगांव आपूण निवडून येतले आनी काँग्रेसचे वारे व्हांवता. मुख्यमंत्री कोण जाता ते नंतर डिसायड करतले. पुणून जेन्ना रिजल्ट येतले तेन्ना इमिडिएटली डिसायड करतले. तुमी पळयता द एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsapp.com. चॅनल पार्टनर्स RDX Goa and production partners are goabyline.com. Keep watching.
There are a lot of job opportunities waiting for you in Goa itself. We are here to give you access to those opportunities. I'm Sia Dalvi. I'm co-founder for Creative HR Solutions, your one-stop solutions for all the HR needs. We are based at Don Bosco, Fatorda, Margao. If you are looking forward for these opportunities, below are my details.